Dragi moji, dobro mi došli. Evo još jednog cvetnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Penstemon je biljka dekorativnih listova i predivnih cvetova u raznim bojama, prepunih nektara koji privlače oprašivače. Raznovrsnost ovih dekorativnih biljaka je izuzetna. Penstemon je čvrsta trajnica koja izdržava intenzivne uslove rasta. Širokim izborom vrsta i sorti imat ćete ukras u vrtu tokom cele vegetacije. Cvetovi izgledaju zapanjujuće u baštenskom okruženju i predstavljaju divan dodatak rezanom cvetnom aranžmanu. Osim što ima predivne cvetove, penstemon ima i dekorativno lišće. Penstemon najbolje raste na neplodnom, dobro dreniranom, peščanom zemljištu. Ne toleriše bogatu ni glinenu zemlju. Seme penstemona se seje u jesen ili zimu na otvorenom. Izaberite lokaciju sa dobro dreniranim zemljištem koje dobija puno sunca tokom vegetacije. Seme pokrijte sa tankim slojem zemlje. Semenu je potreban period hladnog vremena koji se naziva stratifikacija. Međutim, ako želite prvi put da dobijete ovu biljku, najbolji način je da kupite sadnice u rasadniku. Na ovaj način penstemon će vam odmah cvetati. Sadnice se sade na proleće plitko u bašti. Razmak između biljaka treba da bude 25 cm. Vrh krune korena mora da bude malo iznad površine tla. Da bi dobro i intenzivno cvetao, penstemonu je potrebna sunčeva svetlost. Postoje niže i više vrste penstemona. Bez obzira koju vrstu izaberete, svaka vrsta više voli siromašnije zemljište hranjivim materijama. Nemojte nikada prihranjivati penstemon kompostom ili stajnjakom. Preporučuje se da penstemon prihranjujete đubrivom opšte namene koje je bogato mineralima i fosforom, ali sa malo azota i to jednom godišnje u proleće ili jesen. Da biste produžili period cvetanja, morate redovno uklanjati precvetale cvetove. Preporučuje se orezivanje penstemona bar jednom godišnje i to u rano proleće kada se u dnu biljaka pojave novi izdanci. Tada morate ukloniti sve stare cvetne klasove i lišće da biste napravili mesta za nove cvetove. Penstemon postoji u svim nijansama boja od roze, ružičaste, ljubičaste do crvene. Najčešće je središte cveta belo što daje upečatljiv izgled cvetovima. Penstemoni su relativno otporni na kratkotrajne periode suše. Potrebno je redovno zalivanje samo kada tek zasadite sadnice penstemona. Samo tokom vrelih i suvih letnjih meseci penstemon će zahtevati češće zalivanje nego obično. Pošto je biljka podložna truleži korena, morate voditi računa da nikada previše ne zalivate penstemon. Penstemon možete razmnožavati na mnogo različitih metoda kao što su semenom, raslojavanjem ili deljenjem i reznicama. Za razmnožavanje reznicama koristite reznice mekog drveta. Reznice možete uzimati u proleće i leto. Odrežite 15 cm stabljike sa vrha zdrave biljke odmah ispod čvora lista. Uklonite listove sa donje polovine reznice, umočite dno reza u hormon za ukorenjivanje ili cimet i ubacite ga u podlogu za sadnju. Za reznice koristite kombinaciju perlite i komposta, a može i humus. Zemlju vlažite raspršivačem, rastvorom cimeta i vode i pokrijte saksiju folijom.
Možete koristiti i providnu najlon kesu, samo je bitno da napravite rupe na njoj. Saksiju sa reznicama stavite u polusenku na filtrirano svetlo. Svakodnevno skidajte kesu i vlažite supstrat sve dok se reznice ne užile. Ako penstemon nije hibrid, odsecite cvetne glavice sa semenom. Seme posejte na jesen direktno u zemlju. Ako želite da razmnožite postojeće biljke iz vrta, iskopajte zreli penstemon u rano proleće. Isecite korenov sistem pazeći da svaka podela ima deo korena i deo stabljike. Podeljene delove zasadite u saksije ili u vrt na željeno mesto. Penstemon se uspešno uzgaja i u saksijama, a fantastično izgleda kao ukras na terasama. Ako primetite bilo kakvu promenu na listovima, isprskajte penstemon uljem nima ili nekim fungicidom. Na taj način ćete sprečiti pojavu gljivičnih bolesti, a ulje nima ujedno štiti penstemon i od štetočina. Seme penstemona možete kupiti u poljoprivrednim apotekama i rasadnicima cveća, a sadnice možete kupiti u rasadnicima i na pijacama.